এ ধরনের দুর্নীতির, অপহরণের ও গুম, খুন, হত্যার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আপনারা কি যেন একটা ডায়লগ দেন? মেরা ভারত মহান। Fine, no problem. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশা করছি আল্লাহর রহমতে সকলে ভালো আছেন। অনেকদিন পর আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। প্রথমে আজকের ভিডিওটি আমি করতে চাইনি, কারণ আজকে যাকে নিয়ে আমার ভিডিওটি সাজিয়েছি ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার খুব পছন্দের একজন। তিনি ভারতের বহুল জনপ্রিয় শিক্ষক খান স্যার। সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থান নিয়ে তার করা বেশ কিছু মন্তব্যকে আমি অনৈতিক মনে করি। শুধু তাই নয়, তিনি তার ভিডিওতে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি বেশ কিছুটা পক্ষপাতিত্ব হয়ে তার ভিডিওটি সাজিয়েছেন। পূর্ববর্তী রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে আমি আজকে এই ভিডিওতে কথা বলবো না। আমি মূলত অল্প কিছু সমসাময়িক বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথা বলবো, যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে খান স্যারের পক্ষ থেকে আমি আশা করিনি। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पे निकल गए, इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई और शेख हसीना थोड़ी रिजिड हो गई। उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते हैं, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मगदो नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया। अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया, और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी नाहिद, आसिफ और अबू बकर, इन 3 जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है और इन लोग को इतना मार मारती है, इतना मार मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है। तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अरे बांग्लादेश का पुलिस, तुम लोग को इतना बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा, एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी, लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोल कहीं का भाड़ा पे बोलोरो ले आता, पता नहीं चलता। तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का और रो रो के जब वीडियो बनाए, तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। শুধু তাই নয়, তিনি তার ভিডিওর অন্য একটি অংশ বলেছেন, यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कभी गायब हो जाते, लोग पता ही नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है। यहाँ पे ये गलत है। शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। এখানে খারাপ লাগার বিষয়টা হলো, স্যার আপনি একজন শিক্ষক, কোনো রাজনীতিবিদ নন যে যে বিষয়গুলো আপনার স্বার্থ রক্ষা করবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি পক্ষপাতিত্ব করবেন। এটা কখনো একজন আদর্শবান শিক্ষকের আদর্শ হতে পারে না। একজন আদর্শবান শিক্ষককে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে কিভাবে একজন শিক্ষার্থীকে রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য হত্যা করতে হবে সেই বুদ্ধি দিচ্ছেন? আপনি কি জানেন না যারা আন্দোলন করছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র? আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে কিভাবে বলতে পারেন নির্যাতন করার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে অপহরণ করার সঠিক পদ্ধতি কি? আপনি এখানে ইসরায়েলের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ছাত্রদের হত্যা করতে হবে এবং হত্যা ঘটনাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন মনে হয় তারা একে অপরকে হত্যা করছে এবং এটা পরবর্তীতে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। আপনি একজন শিক্ষক হয়ে কিভাবে একজন ছাত্রকে অপহরণ, হত্যা ও হত্যা পরবর্তী পরিকল্পনা দিতে পারেন? আপনার একবারও কি মনে হয়নি আপনি যাদের কথা বলছেন তারাই আপনার সামনে বসে আপনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে? এই ছাত্রদের কাছেই আপনি খান স্যার, এই ছাত্রদের কাছেই আপনি আদর্শ, এই ছাত্রদের কাছেই আপনি সুপার হিরো,
এই ছাত্রদের কাছেই আপনি পিতৃতুল্য, নাকি ছাত্ররা বাংলাদেশের হওয়ায় এখানেও পক্ষপাতিত্ব করবেন? এ ধরনের দুর্নীতির, অপহরণের ও গুম খুন হত্যার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আপনার কি যেন একটা ডায়লগ দেন, মেরা ভারত মহান। Fine, no problem.